Okay, so good day everyone. So for this video, I'm going to differentiate the procedural and the OOP. So here, so OOP means object-oriented programming. So from the word itself, it used objects as classes. Unlike sa procedural is step-by-step process para maka-come up ka sa imong desired output. Like here sa OOP, naa siya gi-follow nga basic syntax, which is like for example naa kay student name equals to new student, then close and open parenthesis, and then semicolon. So mo na siya ang basic syntax sa OOP. So, okay, ang procedural is keywords lang gamit ani niya. Wala siya nag-define og objects. So, here. So, magbuhat ta dari og sample project na to. Sample project para illustrate na to ang OOP. Katong iyahang katong encapsulation, polymorphism, inheritance, iyahang principles, OOP principles. So here. Bottom class. The same lang gihapon animal atong ko anon. Animal. And then kung atay dog nga object or class. So here. So first is a dog. Dog. So it's a dog. Extends to dire. Extends ta sa animal. Which is nagamit na so inheritance, diba? So mag-inherit ta sa animal nga class. So here. Dog string. Dog string. Dog string. I didn't check on dog string name and then super name. So gamitan natin siya super para makuha nito ang iyahang attributes. So super. Here sa animal, we have so natin class definition, which is kani ang animal. So mo na siya atong basis sa ato ang object na dog or class nga dog. So we have this animal. String name, and then so magkuanta og magbuhat og constructor niya.
Buhatan natin siya constructor. Animal string name. This name. This name. Gusto ko to this name. So animal. Public class animal. String name. Animal string name. Kalibatag-batang o braces. So here we have the braces now. This name is what to this name. So here, okay. After sa constructor, create a method which is void method. Void speak. Wala no. Void speak. And then void speaks is OUT. So this one will create this one will create the output. So name plus so mixing. So make a sound. So make sound. So it's a dog. There is a dog. Create the overriding method. Void katong speak ganina. So void speak para ma-inherit mo. Void speak. So void speak. Void speak. SOUT. So name plus box. So ano ni siya ang ato ang dog nato nga object, and then kani si dog nag-inherit ni siya sa animal. So this one, then there is so nata sa itong main class which is ang atong entry point para magka-come up sa ato ang desired output. So public class pp my dog is equal to my dog. Tama ba? You dog, and then butan na siya parameter which is naka-string man, so pangalan atong ibutang. So for example, we have natay dog nga si Jigger. Sorry. Wala rin nakakote. So Jigger. Ate Jigger. So my dog. My dog that speak.
So dili tawagon nato ning my dog that speak. Ayun. So kanin siya nga kuan here. So the na part is nagamit ang inheritance, which is si dog is maka-inherit. Ma-inherit niya ang attributes sa animals. This one, void speak. And then there is ato ang main method. We have nag-initiate ta og sama na siyang kuan di ay kanang the basic syntax sa OOP. Kani siya. But this one is client side, or also known as client side. So animal, my dog, new dog. So maning name sa atong dog karon. So dere as you can observe, dere sa animal na ani siya void speak, and then sa ang sulod sa iyahang system that println is kani, di ba, name, and then plus make a sound. So dapat pag kani siya na method imong tawgon, kani ang mulabas, make a sound. So sa pika, sa dog na class, lahi nakabutang, pero same method lang gihapon siya, which is like more siya polymorphism, since nagamit ta og isa ka method na pwede siya magamit sa lahi-lahi nga class. This one speak, kani siya nga method, diba, ganina is kuan man, make a sound, and then dere is barks. So let's see kung unsay ma-output niya. So dere, so since ang atong gitawag is my dog, so this one is your reference. So first mag-refer ta ani kani atong tan-awon jud, dili ta magbase sa iyahang dili ta mag-base sa iyahang method, dili ta mag-base sa reference kung para makabalik taon sa atong output. So since my dog man, so diri na siya mudagan sa dog nga class, which is kani barks, diba, name plus barks. So ang kaning name dire, mo na ni siya ang makuha ni gikan sa main class, which is si kaning jigger. So ato siyang i-run. Ayun. So si jigger barks. Okay. Jigger barks. So what if dili. Okay na siya. So mao na siya. Mao na to siya. Thank you.